ଆପଣ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କି ମୁଇଁ ସକାଳ ସକାଳେ ଏନ୍ତା ଆଲୁ ଯେନ୍ତା ମୁଁ ନିକରି କାଣା କରୁଛେ। ସକାଳ 8 ବାଜିଛେ ମତେ ଅଫିସ ଯିବାର ଅଛେ। କାଣା କରବି ଭାବୁଛେ। ଆଜି ମତେ ଏହସାସ ହଉଛି ଯତ କି मोर माँ के केनता लागुथुबा सबुदिन सकाले उठी कर मोर स्कूल टिफिन बनाला बेले हेतिने फिर मुई कहबी आज मैगी नहीं देबो, आज परोटा नहीं देबो, आज इटा नहीं देबो, आज सिटा नहीं देबो। आज मुई फील करि पारु जे अलगा काले नहीं बनाबार मात्र सकाले उठी कर जेन निजर लगी बनाउछ कि नहीं धुआं जेन मोर मुख उठছে যে भल धुआं है झुणा है तो सकाले उठी कर काण बनाई भाबुछे हेंता तो मुई आनिचे परिबा बहुत सारा बेले केतेटा परिबा आनिचे एले कोइंदा हमरे ने जके जोरी पैकेट ने मिलसी है बेले मार्केट नहीं जाए मुई आनबा लगी तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देसी है तो मोर पाके माखन अच्छे मोर पाखे भेणी अच्छे आलू पियाज अच्छे तो मुई भाबुचे आइदर मुई माखन तुन रांधबी नहीं तो मुई भेणी भजा करबी तो काଣା कले भल लागबा আমার একটা মাখন তুন বলছন এবারে কানা বলছন আমি জানি বি নেই এবারে কা বলছন যে মুই তো ইলগনে সেন্তা পচরা সে পমকিন দেব কেমন সে পমকিন কাজে আমি नहीं জানে বইতালু বলছন বলতো नहीं नहीं বইতালু नहीं বলো না কা বলছন না কুমড়া কুমড়া তো আমার আড়ে কইছনে মাখন কুমড়া এটা মতো আমার আড়ে কইছনে জানি বি নেই কা বলছন যে